नमस्कार ओएससी लर्निंग हब को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। देखंतु जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो करंट अफेयर्स रे गोटे टॉपिक सब बेले कॉमन थाए आ सेटा होची नोबेल पुरस्कार किए जितिला को काम पई जितिला ए सब मने रखिबा टिके चैलेंजिंग हे जाय नोए की किंतु आदो चिंता करंतुनी। आज आमे 2025 रो नोबेल पुरस्कार को एमिति सहज भाबरे बुझिबा जेमिति कि आपण केबे भी भूलिबेनी। ताले चलंतु आज आमे केमिति आगकु बढ़िबा तार गोटे रोडमैप देखिनेबा। आमे एक हावर ग्लास अप्रोच व्यवहार करिबा माने प्रथमे सबु विजेतांक विषय गोटे बड़ ओवरव्यू नेबा तापरे टिके भितरकु जाई तीनोटी मुख्य विज्ञान पुरस्कार उपरे फोकस करिबा आउ शेषरे पुणी थरे सबुकु एकादी करी आपणंक परीक्षा पई कोन सबुठो जरूरी सेटा जानिबा। तेणु शेष पर्यंत निश्चय देखिबे। तेबे आउ डेरी नकरी चलंतु आरंभ करिबा। 2025 रे केउ महान व्यक्ति माने विज्ञान साहित्य आउ शांति क्षेत्र रे निजर अमूल्य योगदान देइछंती। आसंतु समस्त विजेतांक उपरे प्रथमे गोटे नजर पकेइबा। एबे जो स्लाइड स्क्रीन रे अछि सेटा हेउछि आपणक पई गोटे गोल्डन स्लाइड। मु तो कहिबी एहारे गोटे स्क्रीनशॉट निश्चित भाबे नै रखंतु। देखंतु एथिरे फिजिक्स ठु आरंभ करी इकोनॉमिक्स पर्यंत सबु 6टी जाक पुरस्कार तांको विजेता आउ तांकर मुख्य अवदान सबु गोटिए जगारे दिया जाइछि। लास्ट मिनिट रिविजन पई याठु भलो आउ किछि नाही। अच्छा ताहले ओवरव्यू तो हेगला। एबे समय हेउछि टिके डीप डाइव करिबार। आमे मुख्यतः विज्ञानर तीनोटी गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र उपरे फोकस करिबा केमिस्ट्री मेडिसिन आउ इकोनॉमिक साइंसेस। कारण एही तीनोटी रुही परीक्षा रे प्रश्न आसिबार संभावना सबुठु अधिक थाए। प्रथमे आसिबा केमिस्ट्री को। एथरर विजेता माने एमओएफ्स माने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स रो विकास करिसंती। अच्छा एटा कोन चलंतु एकदम सरल भाषारे बुझिबा। कल्पना करंतु एहा एक प्रकारर मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर जोंथिरे अनेक छोट छोट कोठरी अछि आ एई कोठरी गुडिक विभिन्न गैस एवं रासायनिक पदार्थ को स्टोर करिबा पई किंबा अलगा करिबा पई डिजाइन करा जायछि। किंतु एहार प्रकृत मैजिक कोन जानिछंती? एहार एप्लीकेशन भाबिले आश्चर्य लागिबो। एमिति एक मटेरियल जहा वायुरु सीधा कार्बन डाइऑक्साइड शोषि नै पारिबो, क्लीन फ्यूल पई हाइड्रोजन को स्टोर करी रखिबो, एपरिक मरुभूमिर सुखिला पवनरु भी पानी बाहर करी पारिबो। एहा तो खाली केमिस्ट्री नुहे, एहा क्लाइमेट चेंज विरुद्धरे आम पई एक बहुत बड़ अस्त्र होई पारे। हेले प्रतिति बड़ आविष्कार पछरे एक संघर्षर कहानी थाए। जणे विजेता रिचर्ड रॉबसन कहिसंती किछि लोक भाबुथिले एसबु पूरा बेकार जिंस किंतु शेषरे सेमिति किछि हेला नाही। एथरु आमे शिखिबा कथा जे कोनसी नुआ आइडिया को प्रथमे समालोचनार सामना करिबाकू पड़िथाए। एबे आसंतु मेडिसिन क्षेत्र को जिबा। एठी आविष्कार होईछि रेगुलेटरी टी सेल्स बा टी रेग्स विषय रे। आमे टी रेग्स को आम शरीर भितर इम्यून सिस्टम रो शांति रक्षक बा पीस कीपर्स बोली कहि पारिबा। एमानंक काम हेला आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति को निजर स्वस्थ कोश उपरे आक्रमण करिबारु अटकाइबा। तेबे एटा एते इम्पोर्टेंट काई की कारण एही गोटिए आविष्कार ऑटो इम्यून डिजीजेस ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एपरिकी कैंसर थेरेपी भली केतेक बड़ बड़ मेडिकल चैलेंजर समाधान करि पारे। सरल भाषा रे कहिले एहा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानर दिग बदलाई देबार क्षमता रखे। आउ एही आविष्कार पछरे थिबा धैर्यर कहानी तो आहुरी प्रेरणादायक। विजेता सिमोन साकागुचिंकु तांकर गोटे प्रश्नर उत्तर खोजिबा पई 2 दशंधिरु भी अधिक समय लागिथिला। अनेक लोक तो यही काम अधारू छाड़ी देइथिले किंतु से लागी रहिले। एहा ही तो वैज्ञानिक सफलतार असल मंत्र। चलंतु एबे इकोनॉमिक साइंसेस आड़कू जिबा। ए वर्षर पुरस्कार मिलिछि गोटे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पई जहार ना हेउछि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। एहार अर्थ कोन देखंतु एहा हेउछि एक प्रक्रिया जेउठी नुआ इनोवेशन आसी पुराना टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिए। जेमती स्मार्टफोन आसीबा परे कैमेरा टॉर्च कैलेंडर रो बाजार केमती शेष होई गला। तेबे ए डिस्ट्रक्शन ही क्रिएशन आउ प्रोग्रेस पई रास्ता तैयारी करे। एही थियोरीर प्रभाव आम चारि पाखरे अछि। एहा ही प्रगतिर इंजिन। एहा जोगु ही आजी एआई एवं ग्रीन टेक भली नुआ नुआ इंडस्ट्री तैयारी होछि। किंतु सबुठु इंटरेस्टिंग कथा हेउछि एही थियोरी आमको बुझाए जे इतिहास रे अधिकांश समय रे विकास नुहे बरं इकोनॉमिक स्टैग्नेशन बा अर्थनैतिक स्थिरता ही नॉर्मल थिला। और जेतेबेले तांको एही खबर मिलेला सेतेबेले विजेता मानकर खुशी देखिबा भली थिला। फिलिप आगियन तांको सह विजेता पीटर हाबिट को कहिथिले एहा बहुत चमत्कार पीटर, एहा बहुत भला नहे कि? हाँ
ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଫଳତା କେବଳ କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଇମୋସନାଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ଡିପ୍ ଡାଇଭ୍ ତ ସରିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାକି 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଫିଜିକ୍ସ, ଲିଟରେଚର ଆଉ ପିସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଫିଜିକ୍ସରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସର୍କିଟ୍ସ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂକୁ ବାସ୍ତବତାର ଆହୁରି ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଲିଟରେଚରରେ ହଙ୍ଗେରୀର ଲେଖକ ଲାସ୍ଲୋ କ୍ରାସ୍ନିଆ ହର୍କାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ଲେଖା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଖୋଜେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍। ଏହା ମିଳିଛି ଭେନେଜୁଏଲାର ନେତ୍ରୀ ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କୁ, ଯିଏ ନିଜ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରି ମାରିଆ କୋରିନା ମାଚାଡୋଙ୍କ ଏହି କଥା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭେନେଜୁଏଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ବାଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ପୁରସ୍କାର କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପୁରା ଜନତାର ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରତୀକ। ଓକେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାକୁ। ଏହି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେମିତି କାମରେ ଆସିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଏହି 4ଟି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜେତାଙ୍କ ନାଁକୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, MOFs, T-REGs, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଭଳି କି ଟର୍ମସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୃତୀୟରେ, ବିଜେତାମାନଙ୍କ ଦେଶ ଯେମିତିକି ହଙ୍ଗେରୀ, ଭେନେଜୁଏଲା ଆଉ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଓ ଅସ୍ଲୋ, ଏସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଘୋଷଣା ହୁଏ ଆଉ ଡିସେମ୍ବରରେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି କିୱର୍ଡସ୍ ହିଁ ସବୁକିଛି। MOTFs, କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ସର୍କିଟ୍ସ, ରେଗୁଲେଟରୀ ଟି ସେଲ୍ସ ଏବଂ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଏହି 4ଟିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ସଲାହ ହେଉଛି, ଏହାର ଫ୍ଲାଶକାର୍ଡ ବନାନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ଡିରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା 99% ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯଦି ଆମକୁ 2025 ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାରରୁ କେବଳ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ବା କି ମେସେଜ ନେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 3ଟି ସରଳ ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଇନୋଭେସନ୍ ସହିତ ନଲେଜ ମିଶିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହୁଏ, କରେଜ ସହିତ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଶିଲେ ପିସ୍ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ଆଉ ପରସିଷ୍ଟେନ୍ସ ସହିତ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମିଶିଲେ ହିଁ ଦ ନୋବେଲ ଲେଗେସି ବା ନୋବେଲର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାର ତିଆରି ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଏହି ସବୁ ପୁରସ୍କାରର ସାରାଂଶ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। 2025ର ଏହି ସବୁ ଆବିଷ୍କାର ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କେଉଁଟି ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଦଳାଇବ? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିଖିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସରଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇବା ପାଇଁ OSC ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।